Alors, les grandes transactions, quand on parle de transactions, on parle des échanges, ont pour meilleur lieu les hôtels, ont pour meilleure marchandise la famille. Et il existe dans le monde spirituel En zelfs in de geestelijke wereld des personnes qui se sont spécialisées zijn er mensen die heel gespecialiseerd zijn dans la vente des âmes et de corps. in verkoop van geesten en van lichamen. Ça veut dire tu as tous tes Zielen membres en ici. lichamen. Dus je hebt al je leden hier, Mais spirituellement, maar geestelijk il existe des commerçants bestaan er handelaars. dont la base du commerce, Ze hebben echt de basis van handelen. c'est de vendre certains organes de ton corps pendant que tu es vivant. En zij handelen jouw organen zolang jij nog leeft. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est de ces gens, Dus er zijn van die mensen, il peut vendre ton bras zij kunnen zelfs jouw arm verkopen. et tout ce qui te manque, c'est de faire l'AVC. En alles wat er mis is, dat je eigenlijk gewoon een Pour en verkeerde perdre la beweging doet. mobilité Zodat jij de beweging ou van de jouw, faire un van jouw accident arm kwijtraakt. Of dat je een pour qu'on ongeluk hebt. t'arrache le bras. Zodat ze jouw arm gewoon kwijt kunnen raken. Zodat je je arm kwijtraakt. Amen. Amen. C'est pourquoi rien de ce qui t'arrive Daarom, niets van wat er overkomt in jouw leven, n'arrive au hasard. komt zomaar. Lèvons-nous, nous allons prendre notre premier texte. Kunnen wij opstaan? We zullen eerst de tekst lezen. Apocalypse 18, Handelingen hoofdstuk 18, je lirai le verset 11 et le verset 13. 11 tot en met 13. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Ik lees voor ons allen in Jezus' naam. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Je saute au verset 13. Ik ga nu naar vers 13. Cargaison de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Amen. Cargaison de quoi? Handelswaar, welke handelswaar? De corps Levende mensen. et des âmes. Levende mensen. Dat is wat er staat aan het einde van vers 13. Amen, amen. Prenez avec moi Ézéchiel 13. Ezekiel 13 zullen wij nu lezen. Merci pour ta grâce. Dank u wel voor je genade. Merci. Dank u wel. Verset 19. Ézéchiel 13, Vers 19. 19. La Bible dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Écoutez bien. Luister goed. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui doivent mourir. Vous trompez ainsi mon peuple afin de faire quoi? Qui écoute vos mensonges. Et au verset 18, j'aime bien, Vers la 18 Bible dit, wordt er vous ook voulez les gezegd surprendre. van jullie willen Ça, verbazen c'est of le verset 18. liegen. Mais au verset 19, la Bible est claire. Bij de vers 19 is de Bijbel heel duidelijk. Il y a des gens qui meurent Er zijn mensen die sterven alors qu'ils devaient vivre. terwijl ze moesten leven. Et il y en a qui vivent En er zijn mensen die leven alors qu'ils doivent mourir. terwijl zij moesten sterven. Asseyons-nous et acclamons la parole de Wij Dieu. kunnen zitten en kunnen wij klappen voor Gods woord. Depuis que j'ai découvert ce passage, Sinds dat ik deze Bijbelstuk heb quand ontdekt. on m'invite prêcher dans les deuils, Wanneer ze mij komen prediken bij je een ne dis plus Dieu rouwdienst. a donné, Dieu a Ik repris. zeg niet meer God heeft gegeven en God heeft teruggenomen. Parce que les enfants de Job étaient repris avec la permission de Dieu. Want de kinderen van Job waren Mais ontnomen nous door de avons des wil van morts God. dans nos familles. Maar we hebben doden, die mensen die Parce sterven in qu'ils onze sont des families. victimes Waarom? Omdat zij des slachtoffers zijn transactions spirituelles. van geestelijke transacties. Nous avons des maladies dans nos We familles. hebben ziektes vandaag in onze Parce que ce families. sont des personnes qui sont des victimes Waarom? Omdat mensen slachtoffers des zijn geraakt transactions spirituelles. van geestelijke Là où il y a une transacties. transaction Daar spirituelle, waar een geestelijke transactie il plaatsvindt, faut qu'il y ait un vendeur daar moet er een handelaar staan et un acheteur. en ook iemand die koopt. Et dans le langage ecclésiastique, En wanneer we spreken in de je kerkelijke dirais que pour qu'il y wijze, ait transaction, kan ik zeggen wanneer een transactie il faut qu'il y plaatsvindt, ait un homme dan fort moet er een grote man qui staan donne la permission die de toestemming et geeft un sacrificateur en ook een hoge qui priester prend la personne pour la mettre die de sur l'autel. persoon neemt en brengt op een altaar. Bien aimé, là où tu ignores les informations de ta famille, Daar waar je
informatie Le mist over jouw diable ne va pas familie, les ignorer. de duivel die mist ze niet. C'est d'ailleurs sur cela qu'il va surfer Het is juist op die informatie afin dat de hij zal t'empêcher d'aller de surfen l'avant. om jou tegen te houden zodat je Est-ce qu'on m'a vooruit kan donné un gaan. amen bien? Kan iemand mij goed een Alors, amen dans les geven? transactions Dus spirituelles, in geestelijke ce n'est transacties, pas seulement ce que vous avez que l'on vend, het is niet alleen wat je hebt dat wordt mais c'est verkocht. d'abord ce que vous êtes. Maar het is eerst wie jullie zijn die Et wordt ce qui verkocht. intéresse le diable, En wat interesseert de ce n'est pas duivel, d'abord votre argent, is niet eerst het geld dat je mais c'est bezit, d'abord votre vie. maar het is je leven die je bezit. Parce que chacun d'entre nous Want ieder van ons a une valeur spirituelle heeft een geestelijke qui waarde dépend de plusieurs éléments. die afhankelijk is van meerdere Pour être elementen. humain Elke mens est une marchandise. is een handelswaar. Même le Seigneur Jésus Zelfs de Heer était Jezus une marchandise. was een handelswaar. C'est pourquoi la Bible dit, Daarom de Bijbel on l'a zegt, vendu à 30 cycles d'argent. Jezus werd verkocht met 30 Et goudstukken. quand Judas En nu aan est Judas, allé retourner l'argent, Judas ging het geld les terugnemen. sacrificateurs ont dit, En de hoge nous priesters ne zeiden, prendrons pas cet argent wij zullen dit geld niet parce que nemen, c'est le prix du sang, want het kost het bloed. c'est le prix de la vie. Het kost een leven. Ça veut dire que la valeur qu'on a donnée à Dus de Jésus waarde dat ze hadden gegeven par aan les Jezus, sacrificateurs door de hoge et priesters par le vendeur en door de Judas, verkoper Judas, c'était 30 cycles d'argent. was 30 goudstukken. Et quand vous lisez la parole de En Dieu als je Gods woord blijft dans le lezen, livre des Pentateuques, in het boek vous van allez de Bijbel, remarquer que Dieu zul je begrijpen dat a God, même fixé les tarifs des rachats des péchés God had zelfs een tarief vastgesteld par voor de rapport à la verlossing. valeur des animaux qu'on a Wat menés. betreft de waarde van dieren die ze Donc, brachten in aussi de tempel. fort était un péché, Dus hoe groot een zonde was, aussi grand et rare devait être l'animal. hoe groot en krachtig het Parce que dier nous moest zijn. sommes tous des produits. Waarom? Omdat wij allemaal producten zijn. Et Dieu lui-même l'a reconnu. En God zelf heeft dat ook erkend. La Bible dit Jésus De Bijbel zegt est Jezus devenu notre rançon. werd onze prijs. Une rançon, c'est quoi? Wat is dat? C'est ce qu'on paye Het is wat je betaalt pour obtenir gain de om cause, te krijgen wat C'est ce je qu'on wilt. paye Dus wat je betaalt, pour sortir d'une réclamation de zodat je dette. uit de schuld kan Mais komen. remarquez ceci, Maar heel Jésus luister goed. n'est pas la rançon payée au diable. Jezus is niet de prijs die betaald is Il aan de est la duivel. rançon payée à son Maar Père. hij is de prijs betaald aan zijn eigen Le vader. diable a donné à Jésus De duivel was gegeven tot la valeur de Jezus 30 cycles. van 30 goud met Mais 30 Dieu a goudstukken. donné à Jésus Maar God heeft aan Jezus la gegeven valeur de la de divinité. waarde van goddelijkheid. Voilà pourquoi lui-même dira dans Jean 17, Daarom zegt hij in Johannes c'est que 17, j'étais auprès de toi, wat ik dicht bij u was, maintenant redonne-moi cela. geef het mij terug, Comme pour dire, Heere. j'ai revêtu une valeur Om te parmi les zeggen, hommes, ik heb een waarde gekregen maintenant bij de donne-moi la mens, valeur que j'avais maar auprès de geef toi. mij nu de waarde die ik had toen ik dicht bij Est-ce u que was. quelqu'un m'a compris? Begrijpt iemand wat ik aan het Alors, zeggen de ben? quoi est-ce que dépend la valeur d'une personne? Aan wat is afhankelijk de waarde van een Pour ceux qui persoon? écrivent, Voor zij die aan het schrijven zijn. première chose à savoir, Eerste ding wat je moet c'est que weten, la valeur d'une personne is dat de waarde van een persoon dépend d'abord du type d'esprit que l'Éternel a mis en lui. is afhankelijk van het type geest die de Heer in jou heeft geplaatst. Par rapport au salut, nous sommes pareils. Betreft verlossing, we zijn allemaal Mais par hetzelfde. rapport à la valeur de notre esprit, nous Maar sommes différents. betreft de waarde van onze geest hebben we Il y a des verschillend. grands, il y a des moins grands, il y a Er des zijn petits. grote, middelgrote, Je vais même vous kleine. étonner. Ik zal jullie zelfs Il y en a verbazen. qui n'ont pour valeur que l'âme a sauvé. Er zijn zelfs die een geestwaarde hebben van C'est-à-dire que alleen Dieu lui-même n'a verlossing. rien mis dedans. Dus God heeft niks geplaatst behalve de verlossing Il die est de er ces is. personnes Er zijn van die mensen, qui sont nées avec un esprit spécial. ze zijn geboren met een speciale geest. Dans Jérémie 1,5, Jeremia Dieu dit 1:5. à Jérémie, God zegt tegen avant Jeremia, que tu ne naisses, voordat je geboren je werd, t'avais rencontré dans le ventre de ta heb ik mère. jou gekend in de Je moederschoot. t'avais déjà mis à part. Ik had je al apart Ça veut dire que gezet. Jérémie Dus Jeremia avait une valeur qui faisait que Dieu le protégeait. had een waarde die ervoor zorgde dat Depuis God le sein de sa alleen mère. hem kon beschermen sinds de moederschoot. Mais Jésus va rencontrer un enfant. Maar nu, Jezus komt met kind L'enfant est tegemoet. malade. Het kind is ziek. Et Jésus pose la question En au Père. Jezus stelt de vraag aan de Il dit, vader. depuis quand cet enfant est malade? Sinds wanneer is dit kind Jésus ziek? répond, le papa répond, De vader antwoordt. depuis sa naissance. Sinds zijn geboorte. Amen, amen. Amen.
Donc la première Dat is chose, de allereerste. c'est la qualité de l'esprit qu'on a. De kwaliteit van geest die wij hebben. Il est de ces personnes qui sont nées avec une sensibilité spirituelle Er zijn naturelle. mensen die echt met een geestelijke Il gevoeligheid ne zijn prie geboren. Ze bidden niet Mais eens. il a la capacité de comprendre les choses. Maar ze hebben de capaciteit om dingen te Quand vous prenez onderscheiden. les sages de nos sociétés, Wanneer je bijvoorbeeld de Les wijzen sages van de onze nos villages. maatschappij, de wijzen van onze dorpen. c'est une grâce qui vient de Dieu. Het is een genade die van God komt. Donc, ils sont nés avec ça. Dus ze zijn geboren daarmee. Vous avez des personnes qui sont nées avec la royauté. Er zijn mensen die geboren zijn met Quoi que koninkrijk. vous fassiez, vous ne pouvez rien faire. Maakt niet uit wat jullie doen, ze zijn heel Parce qu'ils koninkrijk. sont nés avec ça. En dat komt omdat ze daarmee zijn Ils sont geboren. nés avec une marque. Geboren met een bepaalde merk. Écoutez, dans Luc In 1,13, Lucas 1:13. l'ange dit à Zacharie, De engel zegt tegen Zacharia. l'enfant qui naîtra de ta femme, Het kind dat zal komen uit jouw vrouw c'est un enfant spécial. is een speciale kind. Tu l'appelleras Jean. Je zal hem Johannes Mais on noemen. devra cacher son nom Maar je moet zijn naam pour qu'on verbergen. ne le tue pas. Zodat ze hem niet kunnen Parce que doden. le nom de Jean Want de naam van ou de Johannes, Johan signifie quelque wil part ergens anders zeggen. sauveur. Redder. Ça veut dire en connaissant le nom, Dus door te weten wat le de naam diable is, pouvait connaître la de duivel provision. kon dan weten wat de voorraad was in die naam. Et l'ange a fermé la En bouche de engel had de mond du gesloten sacrificateur van de hoge priester. pour préserver la vie de Om l'enfant. het leven van het kind te Parce que bewaren. cet enfant-là Want dat kind n'était pas n'importe quel was enfant. niet zomaar een kind. Et quand vous descendez, En wanneer jullie zelfs verder l'ange lezen. reviendra dire à Joseph De engel komt terug om te zeggen que tegen Marie tombera Jozef. enceinte. Ja, Maria is Elle zwanger donnera geworden. un enfant au monde. En ze zal een kind op Vous aarde l'appellerez brengen. Jésus. Jullie zullen hem Jezus Rien que dans noemen. la Bible. Alleen al in de Si vous Bijbel. mélangez avec les apocryphes, Als jullie het il y a à samenbrengen peu met près zij. 4 personnes dans la Bible qui s'appellent Als Jésus. jullie samen kijken met de Mais wetenschappers, ce zijn maar 3 Jésus-là, mensen die Jezus heten. Maar die notre Jezus, sauveur, onze redder, était un Jésus het particulier. was een speciale Jezus. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il serait l'empreinte de son Père. Want hij was de Qui est dans les afdruk cieux. van de Vader die in de hemel Et is. remarquez ceci. En nu, jullie zullen Quand lezen en Jésus zien naît, dat toen Jezus geboren les werd, devins du roi, hij les de devins du wijze van de gouverneur koning, Hérode, de lui wijze disent, van Herodes il y a zeiden, un enfant qui est né. er is een kind die geboren C'est is. un enfant terrible. Het is echt een Il faut gevaarlijk que tu le kind. tues Je moet hem doden, parce qu'il renversera la royauté. want het zal jouw koninkrijk naar beneden C'était halen. pas un enfant comme les Het autres. was niet een kind zoals alle kinderen die geboren Et quand werden. les mages sont venus, En toen de magiërs Pasteur, naar buiten gingen, les pastor, mages n'étaient pas des saints. de magiërs waren geen heiligen. Les mages n'étaient pas des frères en Christ. Ze waren geen broeder en zuster in Christus. Mais les mages étaient des Die personnes magiërs waren qui étaient mensen aux côtés des rois, die dicht bij de koning qui waren. avaient l'intelligence des fils En d'Issachar. ze hadden de wijsheid van de lisaient zonen le van temps. Issachar. Ze lezen de Et tijd. ils utilisaient souvent l'astrologie, En ze gingen vaak qui est met la haute horoscopen werken. spiritualité satanique. Die een hoogste satanische, Mais ils ont eu l'information. hoogste satanische drang is. Parce que En l'information ze kregen die informatie. de la en die naissance de informatie van Jésus Jezus, van de geboorte van était Jezus, publiée dans les réseaux spirituels. was gepubliceerd in de social media, in de Et geest. même sans wifi, En zelfs zonder le wifi, téléphone donne l'heure. de telefoon kan tijd Alors doorgeven. même sans wifi, Dus zelfs zonder wifi, tous les démons savaient alle demonen que dans cette période, van die social media il y a wisten un dat enfant in qui die vient de tijd naître. is er een kind die c'est geboren un enfant is. spécial. Het is een speciale Il kind. n'est pas un enfant comme tous les Het autres is niet enfants. een kind zoals alle andere kinderen. À 8 ans, la Bible dit, 8-jarige À 12 ans, leeftijd. pardon. 12 jaar, on sorry. a trouvé Jésus Op 12-jarige en train leeftijd de contredire des grandes personnes. zagen zij Jezus grote man Parce que onderwijzen. c'était un enfant spécial. Waarom was een speciale Il n'a kind? pas appris ce qu'il a Hij fait. had niet gekregen Il of est geleerd né wat hij avec. zei, maar hij was daarmee geboren. Et vous avez aussi des gens parmi nous En jullie zullen ook mensen hebben in qui jullie sont midden des enfants spéciaux. die speciale kinderen zijn. Et les enfants spéciaux, En die speciale ils ont des kinderen, naissances spéciales. ze worden op een À speciale la manier naissance, geboren. grossesse difficile à Met een porter. moeilijke zwangerschap zul je Des het al combats de merken. femmes et de maris de nuit. Heel veel strijd van mannen en vrouwen van Que de des nacht. mauvais rêves. Ze dromen allemaal verkeerde Il naît dromen. Ze difficilement. worden heel moeilijk op aarde geboren. On tente de le tuer dans l'enfance. Zelfs totdat ze hem kunnen laten doden Parce op hun que le kindertijd. diable Dat allemaal met de n'investit pas duivel son temps là où il n'y a rien. investeert niet zijn tijd waar niks is. Non. Nee, Pour investir om te son temps. investeren zijn tijd. Frère, la Bible dit même le diable
De Bijbel zegt de duivel. sachant qu'il n'a plus le temps, Wetende dat hij geen tijd meer over il heeft. est en train de rôder comme un lion rugissant. Hij is aan het lopen als een Et ça, c'est le sluwe grand leeuw. apôtre Pierre qui En le dit is dit. de grote apostel Au point où Paulus zegt. s'il lui était possible, Dat al was het il mogelijk. dévorerait même certains saints. Hij zal zelfs sommige heiligen zal hij wurgen. Quand tu n'as pas l'information sur toi-même, Als jij niet de informatie over jezelf kent. tu ne sauras pas où tu vas et Dan ce que zul tu je vaux. niet weten wat je waard bent en waar Un je jour, naartoe quelqu'un m'a gaat. dit, tu es devenu prophète quand? Ooit een dag zei iemand tegen mij, Je sinds dis, en wanneer ben je réalité, je suis profeet? né prophète. Ik zei, ik ben geboren profeet. Parce qu'à 2 ans, Want op 2 jaar je décrivais geleden, les journées de mes parents. ik begon de dag van mijn ouders Et te je leur disais, beschrijven. qu'est-ce qui va se passer En demain? ik vertelde hen wat er zal gebeuren op de dag die zal volgen. Au point qu'on on avait même appelé un groupe de prière. Ze gingen mij zelfs roepen bij een Pour chasser les démons gebedsgroep qui me om parlent. demonen weg te Mais en fait, jagen c'est die in mij l'esprit zaten avec volgens lequel je hen. suis né. Maar het is gewoon de geest waarmee ik ben geboren. Die Qui m'a ervoor donné un zorgde amen dat bien? ik kon spreken. Wie kan amen Donc, il y a des zeggen? enfants comme ça. Dus er zijn van die kinderen. Madame, si tu tombes Mevrouw, enceinte de cet Als enfant-là, jij zwanger raakt van een speciale ta kind. matrice devient une matrice Jouw royale. moederschoot wordt een koninklijke moederschoot. Ces enfants-là ne naissent pas nombreux. Die kinderen worden niet vaak geboren. Ils peuvent naître seuls. Ze worden zelf Ils peuvent geboren. heel naître à vaak. 2, à 3. Of soms met 2 of 3. Mais ce n'est pas parce que Marie a eu Jésus qu'elle n'a plus eu les autres enfants. Het is niet omdat Maria Jezus had gekregen dat ze geen Mais andere comme kinderen Jésus meer était un kreeg. enfant spécial, Maar het is, Jezus was een speciale kind. la spécialité de Jésus En de specialiteit van a Jezus fait qu'il appelle au ministère ses 2 frères qui n'étaient pas des disciples reconnus. heeft ervoor gezorgd dat hij zijn 2 broers kon brengen in de Et bediening leurs die livres niet sont erkend entrés dans la waren. Bible. En hun naam komt zelfs in de Il s'agit Bijbel. de Jacques et de Jude. Jacobus en Jude. Et quand Jude dit Toen Jude zei, que le jour où Jésus est mort, de dag dat Jezus on a stierf, vu apparaître les corps des saints. hebben wij gezien Lui, het il lichaam van savait de comment. heiligen. Hoe wisten zij dat? Parce qu'il était le frère de son petit frère. Omdat hij de kleine broertje was van zijn grote J'ouvre broer une die parenthèse. stierf. Laat me jullie tussen haakje openen. C'est Dieu qui est le spécialiste des appels dans la famille. Het is Judas die een specialist was over de informatie Comment van lui zijn il est mort, familie. il a laissé à son fils. Hoe is het zo van dat hij zijn zoon heeft laten sterven? Dieu a appelé Jésus, il a appelé aussi ses petits God frères. die, riep zijn zoon Jezus en riep ook zijn Entre-temps, broertje. Jésus est né d'une vierge. In tussentijd, Jezus is gekomen uit een maagd. Mais ses petits frères ne sont pas nés d'une vierge. Maar de broertjes komen niet uit een maagd. Non. Est-ce qu'on me comprend? Begrijpen jullie wat ik zeg? Donc ça, c'est la première chose Dit is de allereerste. qui qualifie une personne spéciale. Dat een speciale persoon kenmerkt. C'est la première chose. Allereerste. La qualité de son esprit. Kwaliteit van zijn geest. Et deuxième chose, Al tweede c'est la qualité de la mission is de kwaliteit van zijn missie. dont il est porteur. De missie die hij draagt. Vous savez, Jean-Baptiste Weten jullie, Johannes de Doper était porteur d'une mission. was een drager van een missie. Préparer le chemin. Hij moest de weg klaarmaken. Il parlait mal. Hij sprak zo slecht. On ne pouvait pas l'arrêter. Maar we konden hem niet tegenhouden. On ne pouvait pas le tuer. We konden hem niet doden. Parce que la mission donnait de la valeur à son esprit. Want zijn missie gaf hem de waarde. Amen. Amen. Quand il a baptisé Jésus, Toen hij Jezus ging dopen, Johannes, la mission est finie. zijn missie was toen klaar. Hérode l'a arrêté. Herodes kwam hem opvangen. Il est resté spécial. Hij bleef speciaal, Mais la chose spéciale maar wat hem speciaal maakte, l'a quitté. verliet hem. Parce qu'il a préparé le chemin. Want hij had de weg al klaargemaakt. On ne prépare pas en donnant à manger. Je kan niet klaarmaken door te geven het voedsel. Une fois qu'on mange, Als je hebt gegeten, c'est qu'on a fini de préparer. wat er is klaargemaakt, dan is het klaar. Et Jean-Baptiste s'est mis en parallèle de Jésus. Johannes de Doper zette zichzelf tussen Jezus. Et Jésus qui dira, En Jezus die dan zei, de vous qui êtes sur terre, jullie die op aarde zijn. nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Niemand is groter zoals Johannes de Doper. Mais de nous qui sommes nés au ciel, Maar wij die uit de hemelen komen, il est le plus petit. hij is de kleinste van ons allen. Ça veut dire les informations de la terre Dus de informatie van de aarde ont fini par primer sur les informations du ciel dans la vie de Jean-Baptiste. konden afdrukken op de informatie van de hemelen Jésus over het leven était van Johannes de fâché, Doper. déçu. Jezus was Il a teleurgesteld en refusé boos. de venir au En deuil. weigerde zelfs om te komen bij Mais de rouw Jean-Baptiste van était Johannes de son grand Doper. cousin. Maar Johannes de Doper was zijn grote Mais il n'est pas neef. venu Maar hij was niet gekomen bij zijn parce rouw. qu'il a perdu la position du Bij zijn grand esprit. begrafenis. Waarom? Omdat hij de Vers le missie petit was esprit. kwijtgeraakt aan de kleine Et geest. vous allez remarquer que le réseau En spirituel de jullie zullen Jean-Baptiste begrijpen dat de verbinding, de geestelijke commençait verbinding à tussen avoir Johannes de des pannes. Doper
begon allemaal storingen te hebben. Jésus dit, mais vous cherchez Élie. Jezus zei, jullie zoeken Mais c'est Elia. Jean-Baptiste. Maar het is toch Johannes de On dit, Doper mais die je Jean-Baptiste. moet zoeken. Maar Johannes de Es-tu Doper, Élie? ben jij Elia? Il dit non. En Johannes zei Ça veut nee. dire que dans la bande passante, Dus in de lopende band les informations ne se rencontraient plus. gingen de informatie niet meer door. Jean-Baptiste s'est attaché à la terre, Johannes de Doper ging zich hechten aan là où aarde. Jésus s'est attaché au ciel. En Jezus ging zich hechten aan de hemel. Amen, amen. Troisième chose Derde, qui donne de la valeur wat ervoor zorgt dat je waarde. à une personne, Dat je waarde kan hebben als een c'est persoon. sa position Is jouw positie. dans la famille. Jouw positie in een familie. L'aîné n'est pas le second. De oudste is niet de middelste. Le cadet n'est pas l'aîné. De jongste is niet de oudste. Et il est de ces combats En er zijn van die strijd pour lesquels le diable se spécialise. waarvoor de duivel zich helemaal specialiseert. Quand il s'agit des aînés Wanneer het vooral gaat om de oudste van een gezin et des cadets. en vooral ook om de jongste van een gezin. Dans Genèse 49, Genesis Jacob 49. dit ceci à Ruben. Jacob zegt tot Ruben. Il dit, Ruben, Ruben, tu es ma vigueur. jij lijkt op mij. Tu es ma prémisse. Jij bent mijn eerste. Or, dans la loi de Moïse, Terwijl in de wet van Mozes, la prémisse est ce qu'on donne à Dieu. eerste geboren of de eerste offer geef je aan God. En fait, Jacob a voulu dire à Ruben Jacob wil zeggen tegen Ruben, que tel que tu es là, zoals je daar bent, en fait, tu es le cadeau que Dieu m'a je donné. bent een cadeau die God mij heeft gegeven. Mais en montant sur la couche, Maar nu dat ik ga staan, sur ma couche, op tu as mij, perdu ta als je position. op mij bent gaan staan, ben je je positie Et kwijtgeraakt. Jacob a maudit Ruben. En Jacob ging Ruben Et il a mal vervloeken. parlé sur Simeon Hij aussi. sprak slecht over Simeon. Et comme dans le monde spirituel, En nu in de le geestelijke vide wereld, n'existe pas, in de geestelijke il wereld, les a remplacés par Ephraïm et Manassé. in de geestelijke, omdat er geen leegte bestaat, heeft hij Pour ze que la vervangen place door ne reste pas Ephraim. vide. Zodat er geen leegte meer kan La zijn. position de l'aîné, De positie van de oudste c'est la porte d'entrée dans la famille. is de deur, de open deur om naar binnen te gaan. Pourquoi les aînés sont souvent attaqués? Waarom zijn altijd de eerste geborenen Parce aangevallen? qu'ils représentent la porte de la famille. Omdat zij voorstellen de deur van de gezin. Quand un aîné est un raté, Wanneer de eerste al iemand is die la faalt, famille n'a plus de repère. dan heeft de familie niemand meer naar op te Entre le kijken. père et les enfants, il y a un écart. Tussen de vader en de eerste kind is er Mais een entre verschil. l'aîné et les autres, Maar tussen de oudste kind en de il y a andere une kinderen proximité is er iets wat hun parce que dichtbij tous brengt. sont des enfants. Omdat ze allemaal kinderen zijn, zitten in Ma de donné rij van un een amen. kind. Kan iemand mij aan mij Alors geven? l'aîné ouvre, Dus de eerste kind opent. le cadet ferme. En de laatste kind sluit. C'est-à-dire les combats que l'aîné n'arrive pas à vaincre, Dus de strijd die de eerste geborene niet kan c'est au overwinnen, cadet de les remporter. is nu aan de jongste om het op te heffen. Dans en la te famille de winnen. David, In de familie, David avait un grand frère. David had ook een vader. Il était grand. Die was groot. Mais comme il n'était pas le choix de Dieu, Maar omdat hij niet de eerste gekozene was le van choix God, de Dieu s'est retrouvé chez le cadet. God had de jongste gekozen van de familie. Parce que quand l'aîné a raté, Want toen de oudste had c'est le gefaald, cadet qui rachète. nu moest David de jongste het helemaal C'est le terugpakken. principe du salut. Dat is de principe Le van de premier hels. Adam a raté, De eerste Adam had le gefaald, second Adam a maar de réussi. tweede Adam had Et geslaagd. il a racheté En l'humanité. heeft de mensheid verlost. Donc quand Jésus est venu sur Dus toen terre, Jezus kwam op il aarde, s'est inscrit, kwam hij en ging zich non pas comme inschrijven. fils de Marie, Niet als zoon van mais Maria, comme fils d'Adam. maar als zoon van Adam. C'est pourquoi il pouvait appeler sa mère femme, Daarom kon hij zijn moeder vrouw noemen. plutôt que de dire mère. In plaats van te zeggen mama of moeder. Parce qu'il n'était pas venu Want hij was niet gekomen pour d'abord être l'enfant, om een kind te zijn van mais de pour gezin être van, le second Adam. maar om de tweede Adam te zijn. Et vous allez remarquer une chose, En jullie zullen merken, Jésus n'était pas le deuxième enfant Jezus was niet de tweede kind de Marie, van Maria. il était l'aîné. Hij was de oudste van Maria. Parce que l'aîné, Want de oudste c'est aussi celui qu'on appelle l'enfant de la pureté ou de is l'innocence. ook het kind die wij noemen de kind dat reinigt of dat van Étant donné onschuldigheid. que bibliquement les mariages se passaient dans la virginité. Terwijl bijbels gezien kunnen wij zien dat de huwelijk tussen Maria en Jozef was C'est-à-dire que in de dès les premières maagdelijkheid. relations sexuelles, Dus een eerste gemeenschap die zij dès que hadden, l'hymen d'une femme est déchiré, op het moment dat de vrouwelijkheid was c'est la gescheurd, grossesse. daar kwam dus de zwangerschap binnen. Et il y a la pureté.
En als de reiniging die C'est binnenkomt. pourquoi Jésus ne pouvait qu'être l'aîné. Dus Jezus kon alleen de eerste zijn. Vous avez des enfants qui sont nés seuls, Jullie hebben kinderen die alleen zijn qu'on appelle geboren. des enfants uniques, Dus enig kind. comme Jean-Baptiste. Zoals Johannes de Doper. C'était un enfant spécial, Johannes de Doper was parce speciaal. qu'il était l'unique enfant de ses Omdat hij parents. de enige kind was van zijn ouders. Qui m'a donné un amen. Wie zegt amen? Et vous avez des enfants En jullie hebben ook kinderen à l'intelligence spéciale, die een speciale intelligentie hebben. à la beauté spéciale, Een speciale schoonheid à hebben. la taille spéciale. Een speciale lengte hebben. Tout cela Al dat donne à une personne geeft aan een persoon une valeur spirituelle. een geestelijke waarde. On m'a compris. Heeft iemand mij Donc même begrepen? quand nous venons à l'église, Dus zelfs wanneer we naar de kerk komen, nous ne sommes pas pareils. wij zijn niet allemaal hetzelfde. Il y a des gens ici, Er zijn mensen hier. ils représentent une famille. Zij vertegenwoordigen een hele Il y a des familie. gens ici, Er zijn mensen hier. ils représentent leur tribu. Zij vertegenwoordigen een hele Il y a stam. des gens ici, Er zijn mensen hier. ils représentent à lui seul son pays. Die vertegenwoordigt zijn hele land. Parce qu'il est porteur Waarom? Dat hij een drager is d'une chose qui lui donne cette position. van datgene dat hem die positie geeft. Alors dans nos familles, Dus in onze families, le diable le sait. de duivel weet. C'est pourquoi lui aussi Daarom hij ook aime avoir pour partenaire het houdt ervan om als partner te des hebben personnes qui dans la famille personen die in de familie réussissent là où les autres échouent. slagen daar waar mensen mislukken. Il va dans l'occultisme, Ze gaan dan naar de il occultisme. va dans la sorcellerie. Ze gaan in hekserij. Pourquoi? Parce que le diable a Waarom? besoin d'un partenaire Omdat de fort. duivel een sterke partner nodig heeft vanuit de familie. Et c'est cet homme-là En het zijn die mannen qui va asseoir le principe des transactions. die de principes van transacties zullen plaatsen in de Et familie. les transactions spirituelles En die geestelijke transacties constituent d'abord un régime zijn samengesteld als een regie que nous héritons de nos parents die wij erven van onze ouders par l'information spirituelle. door de geestelijke informatie. Qui m'a donné un amen bien. Wie zegt een goede amen? Je disais qu'il m'a donné un Wie amen geeft mij bien. een amen, een goede amen? Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt iemand wat ik zeg? Matthieu 21, versets 1 et 2. La Bible dit, Matthäus 21:1. lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Ils ont trouvé quoi? Wat kwamen ze tegen in het dorp? Une ânesse. Ezelin. Et à côté, il y avait quoi? En naast die ezelin wat? Een veulen. Un ânon. L'ânesse, c'est la mère de l'ânon. Ezelin is de moeder van de veulen. Comme la mère est prisonnière, Omdat de moeder vastgebonden was, l'enfant aussi est. is het kind Prisonnier. ook vastgebonden. Il y a des combats Er is strijd que nous héritons die wij erven, alors que nous ne sommes pas sortis du ventre. terwijl wij nog niet eens uit de moederschoot zijn gekomen. Parce que c'est le combat du sein maternel. Waarom? Omdat het strijd is dat komt uit de moederschoot. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Begrijpt iemand mij? Alors, ce qui est extraordinaire à savoir, Dus wat bijzonder is om te weten, c'est que là où l'ânesse daar waar de ezelin ne peut pas se libérer, zich niet kan bevrijden, l'ânon peut libérer l'ânesse. kan de veulen wel de ezelin bevrijden. Certains combats Sommige strijd que nos parents ont amenés, die onze ouders hebben gebracht, ce sont des combats que nous devons finir. het is een strijd die wij als kinderen moeten eindigen. Tu ne diras pas toute la vie c'est à cause de papa ou maman. Je kan niet zeggen heel de tijd van, oh, het is door papa en Quand tu as mama. l'information, Wanneer je al de informatie tu weet, dois agir. dan moet je handelen. Donc il y a des combats Dus er is een bepaalde strijd, qui viennent de nos familles. die komen van onze gezinnen. Et dans la Bible, vous avez beaucoup d'exemples. En in de Bijbel zijn er heel veel Je vais vous donner voorbeelden. l'exemple de 4 personnes. Après, on va prier. Een Ce n'est qu'une voorbeeld van introduction. vier personen. Het is mijn Jusqu'à quelle introductie. Tot hoe laat? Ok, sinon on fait la veille. Anders gaan we nachtwaak Amen, houden. amen. Hè? Premier grand combat. Eerste grote strijd. Premier grand combat. Eerste grote strijd. Abraham. Abraham. Le grand Abraham. De grote Abraham. Il quitte la maison de son père à 75 ans. Gaat uit de huis van zijn vader op 70-jarige Et c'est leeftijd. un gaillard zéro. Het is echt een lafaard.
quelqu'un à 75 ans qui habite chez eux. Hoe kan het zijn iemand op 75 Quand jaar je geleefd regarde heeft uit huis ici, van de vader? Als ik hier kijk, wie is 75? Personne n'a 75 ans. Niemand is hier Bon, 75. imaginez seulement le papa ici. Laten we nu voorstellen, deze vader hier, hè? Ils nous disent qu'il habite chez son Zegt père. van, ik woon nog bij mijn vader. Et puis il vient te demander la main. En die komt bij jou en vraagt je, En mag te ik met jou disant, ma soeur, je trouwen? vais t'épouser. Mijn zuster, ik wil met jou Tu lui dis, tu trouwen. habites où? En je vraagt Et hem, puis waar il te woon dit, je? En hij zegt ook, j'habite chez papa. ik woon nog bij mijn vader. Ta réaction sera laquelle? Wat is jouw reactie dan? Tu Jouw vader? as quel âge? Hoe oud ben jij? J'ai 75 ans. Oh, 75. C'était ça, Abraham. Dat was met Abraham. Mais vous allez remarquer que chez les Abraham, Maar jullie zullen merken dat bij Abraham, ils avaient des problèmes connus. ze hadden problemen die bekend waren. Et Abraham devait régler ces problèmes. En Abraham moest dat allemaal oplossen. Ça lui a pris 26 ans. En het heeft hem 26 jaar Parce que gekost. Abraham n'avait pas reçu Jésus. Want Abraham had Jezus niet gekend en ontvangen. Nous avons la grâce d'avoir reçu Maar we Jésus. hebben de genade om Jezus Ça te nous donne la ontvangen. possibilité d'avoir de la Het vitesse geeft ons de là où nos mogelijkheid om pères ont snelheid te connu de la hebben. lenteur. Daar waar onze ouders vertraging hebben Écoutez, gekend. premièrement, Allereerst, nous sommes dans Genèse 8. we zijn in Genesis 8. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Noé va bénir Sem. Noah gaat Sem zegenen. Il va maudire Cam En gaat hij au travers de vervloeken. Canaan, son fils. Gaat hij hem vervloeken. Il dit, toi Sem, En hij zegt, tu Sem, posséderas le territoire de Canaan. jij zal het gebied van je broer zal je overnemen. Parce que Canaan est le fils de Cam. Waarom? Omdat Canaan was de fils van Kam. Et le père d'Abraham En de vader Abraham est fils de Sem. was zoon van Sem. Mais Canaan, là où il va, Maar Canaan waar hij ging, c'est le territoire de Canaan, le fils de Cam. het was het gebied van de zoon van Kim. Jusque-là, ça va. Begrijpen jullie het? Donc, quand le père d'Abraham Dus wanneer de vader van Abraham décide d'aller à Canaan, ervoor zorgde dat hij naar il Canaan accomplit kon la gaan. prophétie de Noé. Hij voltooit de profetie van Mais il Noah. n'arrive pas à destination. Maar hij komt niet tot La Bible eindbestemming. dit, arrivé à Charan, Toen hij aankwam bij de il bestemming, a perdu un de ses fils was hij een van zijn zonen qui s'appelait kwijtgeraakt. Nachor, Die Nashor qui heette. était le père de Lot. Die de vader van Lot was. Et il va rester là. En die bleef daar. Et c'est Josué qui va nous révéler En dus nu Josia die ons que gaat le père openbaren d'Abraham dat de était vader van occultiste, Abraham was een un tovenaar. prêtre de Baal. Was een tovenaar, een hoge priester Mais van dans la Baal. vie d'Abraham, Maar in het leven van ils Abraham, étaient 3 garçons. ze waren 3 Et zonen. tous les 3 garçons En alle 3 jongens vivaient chez leur père. leefden bij de huis van hun Quand vader. Nachor meurt, Wanneer Nashor son stierf, fils Lot zijn zoon vit chez Lot son père, leefde chez nog son bij grand-père. leefde nog bij de Il devient même grootvader. l'ami de son En oncle. die wordt zelfs de beste vriend van zijn oom. Au point que son oncle l'appellera mon frère. Op de punt dat de oom zelfs zegt tegen de Alors kind, que jij c'est son bent enfant. mijn vriend, terwijl het eigenlijk een Pourquoi? kind Parce was. qu'il y avait un esprit de Waarom? petitesse. Omdat er een geest was van Parce qu'il y kleinigheid. avait un esprit qui rappelait Ze hadden een geest die hen que herinnerde. dans votre famille, les gens Dat n'évoluent pas. in jullie familie mensen gaan niet vooruit. Et Abraham, En die Abraham, son nom veut dire zijn naam wil zeggen, celui qui sert les autres. degene die anderen dient. Le nom du frère d'Abraham, De naam van de broer van Abraham. Nachor, veut dire Nashor wil zeggen, le vent du désert. de wind van de woestijn. En réalité, qui n'amène nulle part. Dat eigenlijk helemaal niet bestaat. Parce que ça crée ce qu'on appelle une tempête de sable. Want het wil dus zeggen eigenlijk een storm van zand. Et le troisième frère d'Abraham, En de derde broer son van nom Abraham signifie celui qui ronfle. wil zeggen hij die snurkt. Or, pour ronfler, il faut dormir. Om te snurken moet je toch slapen? Or, celui qui dort n'avance pas. En degene die slaapt kan niet vooruit Ça veut dire gaan. que c'était une famille Dus het was een familie des retardataires. van zij die vertraagd, die Et quand laatkomers Dieu dit zijn. à Abraham, En wanneer God zegt tegen sors de la Abraham, maison de ton ga père, uit het huis van je sors de vader, ta patrie, ga uit je land. la maison de son père De huis van de était vader caractérisée par le was retard. gekenmerkt door La nouvelle laatkomers. patrie de son En père, die een nieuwe land van zijn qui était vader, Charan, die Sharon was, était caractérisée par la douleur du deuil. was gekenmerkt door pijn van rouw. Ça veut dire que c'est une maison qui ne pouvait pas procurer la joie. Dus een huis die geen blijdschap kon kennen. Et il dit, sors de ta nation. En zei, ga uit je land. Et la nation dans laquelle il s'était En het installé land waar ze gevestigd était waren, caractérisée par l'occultisme. was gekenmerkt door C'est pourquoi quand Abraham tovenarij. sort, il est en train de Daarom partir. toen Abraham eruit
huis ging. Vous arrivez au verset 7. Jullie komen bij vers 7. Il bâtit un hôtel. Hij bouwt daar een altaar. Vous arrivez encore au verset 8. En jullie gaan bij vers 8. Il bâtit un hôtel. Hij bouwt weer een Ça veut altaar. dire, que fait Abraham? Wat doet Abraham? Abraham sait Abraham weet qu'entre là où je viens, dat waar ik vandaan kom, je viens de chez mon père. ik kom van mijn Je vader. suis en train d'aller vers Canaan. Ik ga nu naar Canaan. S'il n'y a rien qui nous sépare, Als er niks is die ons scheidt, l'esprit de mon père va me de suivre. geest van mijn vader zal mij Il volgen. bâtit un hôtel. Dus hij bouwt een altaar. Comme ça, si son père veut venir, Zodat wanneer de vader wil si l'esprit komen, de son père veut als de venir, geest van de vader wil avec komen, les caractéristiques de la maison du met de père, kenmerken van de huis van de ça va vader, rencontrer dan l'hôtel. zal het er altijd tegemoet Parce que komen. c'est l'hôtel Want het is de qui est la altaar ligne de démarcation die de plaats is van entre d'où je viens van waar ik et vandaan là où kom je vais. en waar ik naartoe ga. C'est comme ça que le premier hôtel Daarom de eerste altaar fait que l'histoire du père ne zorgt vienne pas. ervoor dat de verhaal van de Il vader bâtit niet mag un komen. deuxième En hôtel hij au bouwt verset 8. daarna nog een tweede altaar bij vers Et 8. quand Dieu veut rencontrer Jacob, Wanneer de Heer Jacob Dieu tegemoet le wil rencontre komen, à l'hôtel, God le komt hem deuxième. tegemoet bij de tweede Il ne altaar le die er rencontre was. pas là où Hij il y komt avait hem niet l'esprit de tegemoet Térak, daar waar de geest van de mais vader il le was. rencontre là où il y Maar avait hij les komt promesses hem tegen d'Abraham. daar waar de belofte van Abraham was. Et c'est là que Dieu dit à En Jacob, daar is waar God zegt tu tegen deviendras Jacob, une multitude. je zal een menigte worden. Amen. Parce que nos hôtels Want onze altaar marquent la ligne de démarcation zorgen ervoor dat het een lijn entre zal zijn van d'où nous opmerking venons van waar wij vandaan et où komen nous allons. en waar we naartoe gaan. Voilà pourquoi c'est l'autel Daarom op de qui altaar. ont fini avec les esprits du passé. Het zijn de altaren die ervoor hebben gezorgd dat de geest van de L'autel verleden stopte. Een symbolise altaar le symboliseert cimetière des choses auxquelles tu de renonces. begraafplaats om de dingen die jij Ensuite, weigert. l'autel encore Dus een altaar wil ook symbolise zeggen, het symboliseert la maternité des choses vers de lesquelles tu vas. moederschap van de dingen waar je naartoe Voilà zal gaan. pourquoi j'ai toujours dit Daarom heb ik altijd que gezegd lorsque tu fais un hôtel, dat wanneer je een altaar tu dois bouwt, parler. dan moet je spreken op die Parce altaar. qu'avec le premier Want met hôtel, de eerste il y avait altaar les informations de la maison was du er Père. informatie van het huis van de vader. Avec le deuxième En hôtel, nu met de tweede c'est ça qui a altaar déclenché la séparation avec heeft Lot. de scheiding gemaakt tussen hem en Parce Lot. qu'après Genèse 12, 8, Want na Genesis il n'y a plus 12 d'hôtel. is er geen altaar Jusqu'à meer. ce que les travailleurs se battent. Zodat de werknemers Et gaan Abraham vechten. propose à Lot. En Abraham stelde Il voor dit, Lot, Lot, va-t'en. Lot, ga. Le problème, c'est lequel? Wat is het probleem? C'est que malgré cet hôtel, Ondanks de altaar die was gebouwd. les choses du Père ne sont pas De venues. dingen van de vader die waren misschien niet gekomen. Mais Lot a amené le Père Maar d'Abraham Lot chez Abraham. bracht toch de vader van Abraham tot waar Abraham was. Et c'est pourquoi vous allez remarquer En daarom zullen jullie merken que Abraham sauve la vie de Lot deux dat fois. Abraham het leven van Lot 2 keer La redt. première fois, Eerste keer, il est amené en captivité. hij had hem in de gevangenschap Abraham le geplaatst. délivre, Abraham bevrijdde Lot. mais ne lui offre pas l'hospitalité de sa maison. Maar gaf hem niet, hij was niet gastvriendelijk tegenover Lot. La ondanks dat hij deuxième fois, bevrijd had. Lot perd tout Lot die ging à alles Sodome et kwijtraken. Gomorre. Alles was hij kwijtgeraakt Mais in Sodome Abraham en ne le Gomorra. ramène pas chez lui. Maar David bracht hem niet. Abraham Alors bracht que hem ce niet sont ces terug. prières qui l'ont sauvé. Terwijl de gebeden was die Savez hem hadden pourquoi? gered. Weet Parce jullie que waarom? Sodome et Gomorre Want Sodome en étaient Gomorra des terres de malédiction. waren gronden van Et vervloekingen. Lot, en quittant Sodome et Gomorre, Doordat hij il verliet a amené Sodome en avec lui le Gomorra, caractère de la malédiction. had hij de kenmerken van de C'est pourquoi vervloekingen ses nog pères, mee ses met filles zich. ont couché avec lui. Daarom gingen de vader en de dochters Et met elkaar Abraham n'a pas slapen. voulu ça chez En lui. dat wil Abraham niet in zijn huis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt iemand wat ik Donc, il zeg? fallait qu'il y ait une Dus séparation. er moest een scheiding komen. Parce que les informations Want de informatie de la maison d'Abraham van het huis van Abraham étaient de mauvaises informations. was slechte informatie. Qui m'a donné un amen? Wie zegt tegen mij amen? Dis à ton voisin, tu dois sortir Zeg tegen je buurman of buurvrouw, je moet eruit de la komen. maison de ton père. Kom uit het huis van je vader. Dis-le lui bien, tu dois Zeg sortir goed tegen je buurman of de buurvrouw, la kom, maison de ton père. kom uit het huis van je vader. Donc, dans la famille d'Abraham, Dus in de familie van il y Abraham avait un esprit de retard. was er een geest van te La laat. deuxième chose chez les Abraham, Van laatheid. De tweede, toutes les femmes étaient stériles. alle tweede wat we kunnen opmerken, alle Sarah, vrouwen waren steriel. onvruchtbaar. Sarah, onvruchtbaar. Rebecca, stérile. Rebecca, onvruchtbaar. Léa, stérile. Lea, onvruchtbaar. Rachel, stérile. Rachel, onvruchtbaar.
Pourtant, Abraham a vaincu la stérilité. Terwijl Abraham had wel de onvruchtbaarheid Mais pourquoi overwonnen. ces enfants Maar hoe komt het dat de n'ont-ils kinderen, pas accouché directement? de kinderen niet meteen kinderen Parce qu'il kregen? y avait un problème. Omdat er een probleem was die Quel heerste était in die le familie. Wat was die probleem die heerste in de C'est que familie? la victoire d'Abraham, Het was de overwinning van Abraham. ses enfants En de kinderen van Abraham devaient faire leur propre autel moesten hun eigen altaar bouwen behalve de pour altaar van Abraham. s'approprier le succès de leur Zodat zij père. de succes van hun vader kunnen meebrengen in hun eigen leven. C'est comme l'onction. Het is net als de salving. C'est une provision Het is een voorraad qui vous donne une capacité. die jullie een capaciteit geeft. Mais si vous ne travaillez Maar als pas jullie er niet voor dans werken, la sanctification, la in consécration, la heiligheid, prière, toewijding, in gebed, vous n'aurez pas l'onction. dan zal je die salving niet behouden. Et pourtant, l'onction est faite pour vous. Terwijl salving is voor jou gemaakt. Donc, il fallait que les enfants Dus de kinderen réalisent moesten realiseren. ce qu'a fait leur père pour vaincre le terre. Realiseren wat hun vader had steriliteit. gedaan, zodat zij de Et que onvruchtbaarheid, chacun s'en kon overwinnen. En dat zij zelf ook La dat kunnen Bible overwinnen. De Bijbel zegt, Rebecca était stérile. Rebecca was onvruchtbaar. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. God had haar onvruchtbaar gemaakt. Mais où est-ce qu'on avait trouvé Rebecca? Maar waar hadden ze Rebecca gevonden? Dans la maison du frère d'Abraham. In de huis van de broer van Abraham. Il avait les informations de la famille d'Abraham. Dus ze had informatie van de gezin, de En familie la van Bible Abraham. dit, En de Bijbel zegt, Isaac pria l'Éternel. Isaac bad tot de Heer. Et l'Éternel eut pitié En de Heer had medelijden. de Rebecca. Meelevendheid Oh, voor Isaac. Rebecca. Terwijl Isaac, A appris à prier Isaac leerde bidden. avec les offrandes. Leerde bidden met offers. La Bible dit encore De Bijbel zegt ook que Léa dat Lea était stérile. was onvruchtbaar. Mais comme elle n'était pas aimée, Maar omdat zij niet geliefd was, Dieu a eu pitié de had Léa. God leefde hij mee met Lea. Mais pour Rachel, Maar voor Rachel, Jacob a fait ça. Jacob heeft pijn geleden. Il a prié. Heeft gebeden. Or, on ne priait pas Terwijl, sans offrande. je kan niet bidden zonder een offer. Non. Nee, Parce que l'offrande want een offer attire le divin. trekt de goddelijke. Ton offrande, Jouw offer c'est de l'argent. is geld, Mais ça a une valeur maar het heeft een spirituelle geestelijke waarde. qui va au-delà de l'argent. Die boven de waarde van geld gaat. C'est pourquoi je vous ai dit au début, Daarom heb ik jullie gezegd in het begin. dans les lois mosaïques, In de wetten van Mozes on donnait un prix gaven ze een prijs au rachat du péché. voor de verlossing van zonde. Mais Jésus Maar Jezus est hors prix. was boven de prijs. Est-ce qu'on a compris? Hebben jullie mij begrepen? Troisième chose que vous trouvez dans la famille d'Abraham, Derde punt wat jullie kunnen zien, ontdekken in de familie van Abraham. c'est que dans la famille d'Abraham, In de familie van Abraham, les femmes ne deviennent pas grand-mères. vrouwen worden niet grootmoeders. Sarah Sarah n'a jamais porté Jacob et Ésaü. had nooit Jacob en Esau gedragen in haar handen. Rebecca Rebecca n'a jamais porté Ruben et Simeon. had nooit Ruben en Simeon in haar handen gedragen. Rachel Rachel n'a jamais porté Ephraim et had Manasseh. nooit Ephraim en Manasseh gedragen in haar hand. Parce que dans cette famille, Omdat in die familie les femmes ne deviennent pas grand-mères. vrouwen worden geen oma's of Donc, grootmoeders. elles meurent avant que Dus leurs zij enfants sterven voordat hun ne kinderen nog leur donnent de petits-enfants. hun kinderen, kleinkinderen kunnen geven. C'était une information dans le sang Het was een informatie die zich bevond in de bloed van de familie. qui m'a donné un amen. Wie geeft mij een amen? Et vous allez remarquer que c'est resté le combat. En je zullen merken, het was een strijd die Dieu dit, je bleef. bénirai ta postérité. Ik zal je nakomelingen zegenen, zei God. C'est Abraham qui a la Het promesse. was Abraham die belofte kreeg. Mais c'est Sarah qui est la cuve qui garde Maar la het is promesse. Sarah die belofte behoudt. Dans Genèse 15, In Genesis 15. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Abraham Abraham zei dit, Abraham zegt, j'ai vieilli. ik ben te oud. Je prendrai Eliezer de Damas qui Ik a zal Dieu Eliezer dit van non. Damascus nemen. Je te Nee, donnerai un enfant ik zal jou een kind qui geven. naîtra de Sarah. Die zal komen uit Sarah. Parce que c'est Sarah la matrice Want het is royale. Sarah de koninklijke moederschoot. Ce n'est pas la mère d'Eliezer la Het is matrice niet de royale. moeder, de vrouw van Eliezer die de koninklijke moederschoot heeft. Mais ça a pris à Dieu 25 ans
26 jaar lang heeft het hem gekost. pour régler un problème d'information Zodat spirituelle. zij de probleem konden oplossen van een geestelijke Donc informatie certains in hun ont bloed. continué Dus anderen gingen door, parce que l'information spirituelle omdat de geestelijke informatie a ce côté bizarre heeft ook zijn bizarre kanten. de survivre à la présence de Dieu. Door te overleven in Gods tegenwoordigheid. Moïse a fui l'Égypte Mozes ging uit Egypte, ja, à cause de la colère. door boosheid. Il a raté aussi Canaan Hij heeft Canaan gemist à cause de la colère. door boosheid. Mais entre les deux, Maar tussen die twee, il a vu Dieu. hij heeft wel God gezien, ondanks die twee. Mais l'information dans le sang, Maar de informatie in de bloed van Mozes. c'était pas la responsabilité de Dieu. Het was niet de verantwoordelijkheid aan God. C'était sa Het responsabilité. was zijn eigen verantwoordelijkheid, Mozes. La délivrance, De bevrijding, Dieu la met à notre portée. God brengt het voor onze deur. Mais c'est à nous-mêmes d'y En het is travailler. dan aan ons om daarmee te werken. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être délivré, tu ne le seras pas. Dus als je niet bevrijd wilt worden, zal het ook niet gebeuren. Dieu ne va pas te forcer. God gaat jou niet forceren in de bevrijding. C'est ta part. Het is jouw deel, jouw verantwoordelijkheid. Rebecca Rebecca a eu des enfants. kreeg kinderen, Mais ça n'a pas empêché à ce que les femmes de son fils maar het hield niet tegen dat de vrouwen van haar zonen puissent être stériles. onvruchtbaar waren. Il est de ces victoires. Er zijn van die overwinningen Dans la famille, personne n'a in déjà de été riche. familie, in de familie zie dat niemand rijk is geworden. Ton père, c'est le seul riche. Jouw vader was de enige rijke. Il meurt. En hij sterft. Puis toi, tu dis, ah, moi, Daarna mon zeg je, père était riche. Non, nee, ik hoef niet. Nee, dat il a kan niet. remporté une bataille. Jouw vader had de overwinning Il n'a pas gekregen. gagné la guerre. Maar hij had niet de oorlog Toi overwonnen. aussi, tu dois venir remporter tes Jij propres moet ook batailles. je eigen strijd winnen. Et n'oubliez jamais En vergeet nooit que toute bataille dat elke strijd que ton père perd, die jouw vader verliest, tu es obligé de le jij remporter. bent verplicht om die te overwinnen. Je vous donne un deuxième exemple Ik dans la geef jou Bible. een tweede voorbeeld in de Bijbel. Cet exemple vient d'où? Deze voorbeeld, waar komt die vandaan? Du grand David. Van de grote Vous David. serez étonné. Jullie zullen verbaasd zijn. David est de quelle tribu? David, uit welke stam komt hij? De quelle tribu? Uit welke stam? De Judas. Uit de stam van Juda. C'est la tribu à laquelle on a donné la royauté. Het is een stam aan wie koninkrijk was gegeven. Donc l'ancêtre direct de David, Dus de voorvader van David c'est Judas. is Juda. Qu'est-ce qui avait discrédité Judas? Wat had ervoor gezorgd dat Juda bord werd gezet? Vous savez ce qu'il avait discrédité? Wat had ervoor gezorgd? C'est quand il a couché avec Tamar, Is dat hij gemeenschap had gehad met Tamar. la femme, De vrouw, l'ex-femme de son fils. oude vrouw van zijn zoon. Il est sorti avec Tamar. Hij ging uit met Tamar. Et vous savez ce qui a amené le problème dans la famille de En David? weten jullie wat het probleem was die was gekomen in de familie van David? C'est encore une femme qui s'appelait Tamar, Het was weer een vrouw die heette Tamar. avec qui Amnon est sorti. Met wie ze ging Il a samen amené met l'inceste, iemand. En ze ging met iemand la uit de même familie inceste op qu'avait les. amené En Judas. dan bracht incest, dezelfde incest die Amnon Judas had l'amène gepleegd. aussi avec Tamar. Dezelfde incest die was Le gepleegd. nom revient, En er kwam weer terug, la hetzelfde kwam weer pratique terug. revient. De deel van de voorvader kwam het voorvader kwam weer terug Sauf bij de que quand kinderen. une malédiction En nu bij een vervloeking. revient, ça crée plus de dégâts. Wanneer een vervloeking terugkomt, Avec nee, Judas, dan wordt het veel erger dan eerst. il n'y avait pas eu de mort. Met Juda was er geen doden. Mais avec Amnon, Met Amnon, Amnon est mort. Amnon stierf. On a arraché à David son fils aîné. En ze hadden David zijn eerste zoon ontnomen. En fait, on a pris la royauté, on l'a Ze remise hadden het dans la rue. koninkrijk afgepakt en ze hadden het gegeven aan iemand in de straat. Et c'est le prophète Nathan qui Het va was de gérer la profeet passation. Nathan die dan dat ging overnemen zodat hij verder kon gaan. Parce que la même chose revient. Want hetzelfde kwam maar weer terug. De cyclus ging Quand il y maar a door. une transaction, Wanneer er een transactie les mêmes plaatsvindt, choses reviennent. dezelfde dingen komen weer terug. Regardez Saül. Kijk, Saul. Non, Saül même, c'est loin. Saul is dat heel ver. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Nous sommes dans Exode 17. Exodus 17. Josué est parti combattre contre Abimelech. Jozua ging strijden tegen Abimelech. Abimelech était roi des Amalécites. Abimelech was leider van de Amalecieten. C'est le même peuple En dat was hetzelfde volk qui avait arraché à Isaac tous ses puits. die had ontnomen van Isaac al zijn putten. C'était leur roi Het was een koning qui avait menacé die Isaac. Isaac ging bedreigen. C'était le roi des Amalek. Het was des de Amalécites. koning van de Amalecieten. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Maar nu kijk wat er gaat gebeuren. Dieu va dire à
Saül. God gaat nu spreken tot Saul. Dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Quand tu vas te battre contre les Amalécites, Wanneer jij gaat vechten tegen de Amalekieten, tue-les jusqu'au bébé. dood hen tot aan de jongste, de kleinste. Ne laisse personne vivre. Laat niemand leven. Dans 1 Samuel 15, 1 Samuel 15. que dit la Bible? Wat zegt de Bijbel? Saül a dit à Samuel, Saul zegt tegen j'ai Samuel, laissé vivre ik heb les petits-enfants. de kleinste heb ik laten leven. Prophétiquement, Profetisch il a laissé vivre les problèmes. heeft hij laten leven problemen. Qui va tuer Saül? Want wie gaat Saul nu doden? Un Amalécite. Een Amalekiet. Le problème que tu ne vas pas régler ce Het week-end, probleem die je niet zal oplossen dit weekend, c'est peut-être le problème qui va te tuer demain. is het probleem die jou na dit weekend zal doden. Est-ce que vous me comprenez? Begrijpen jullie wat ik zeg? C'est un jeune Amalécite Een jonge Amalekiet qui a levé la main sur un roi, had de hand genomen tegen een grote koning. alors que le roi ne se battait pas contre eux. Terwijl de koning ging niet eens in strijd Lui, il tegen hun. passait. Hij was gewoon langs. Le roi lui a dit, donne-moi la mort. Hij liep langs en zei, geef Il mij de savait dood. que c'est le roi. Want hij wist van Mais deze il l'a tué, koning. pourquoi? En hij doodde hem Parce que waarom? dans son sang, Want in zijn bloed il y avait déjà une rébellion contre was Israël. er een opstand tegen Israël. Les mêmes Amalécites Dezelfde Amalekieten qui ont embrouillé Isaac, die Isaac in de verwarring brachten. les mêmes Amalécites Dezelfde Amalekieten vont avoir raison de Saül. hadden een reden gevonden. Les mêmes met Saul. Amalécites Dezelfde Amalekieten vont se battre avec David durant toute sa royauté. gaan in strijd met David gedurende heel zijn Les koninkrijk. mêmes Amalécites Dezelfde Amalekieten vont encore se battre contre Gédéon. gaan in strijd tegen Gideon. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt Il y avait dit. 3 peuples qui attaquaient Er Israël. waren 3 volken die tegen Israël Il y avait les gingen. Madianites, les Amalécites et le peuple de Medianieten, l'Orient. Amalekieten en ook de mensen van de Demain, oostelijke kant. j'expliquerai ça mieux. Ik zal dat allemaal uitleggen. En fait, ces morgen. 3 peuples-là, Al die 3 volken. Amalek veut dire Amalek wil zeggen dépression, depressie, tristesse. verdrietigheid, verdriet. Donc, ils amenaient la dépression. Dus zij brachten On depressie. tue Saül Ze doden Saul quand il déprime. op het moment dat hij helemaal depressief werd. Et la dépression En depressie amène l'esprit de suicide. brengt de geest van zelfdoding. Et l'esprit de suicide, En de geest van c'est un zelfdoding esprit de mort. is een geest van de Quand dans dood. votre famille, vous avez la dépression, Wanneer je in jouw ça veut familie dire qu'il y a depressie une ziet, tanière d'esprit de dan mort qu'il is faut er chasser. een geest van de dood die jou wilt pakken. Amen, amen. Les Amalécites Amalekieten étaient terribles. waren heel erg. Ce sont les mêmes Amalécites Het waren dezelfde Amalekieten qui vont vouloir en finir die wouden afmaken. avec Israël Afmaken Israël. à l'époque du roi Assuérus. In de tijd van de koning van Assyrië. Parce que Aman Want Aman était Amalécite. was een Amalekiet. Dans Esther 2, Dus in het boek van Esther la hoofdstuk Bible dit 2, il y avait de un Bijbel zegt, er jeune was een jonge man. Gargite Er was een jonge man qui était une sous-tribu des Amalécites. die een substam was van de Amalekieten. Et Saül les a épargnés. Saul had een apart Ils ont gehouden. tué Saül. Ze gingen Saul Maintenant, doden. eux cherchent à en finir avec tout En Israël. nu ze zoeken om heel Israël af te maken. Un ennemi qui dure dans la famille Een vijand die lang blijft in de familie ne s'affaiblit pas. gaat zich niet zwak Les maken. esprits ne s'affaiblissent pas avec le temps. Want geesten die worden niet moe met de tijd. Vous savez, il est de ces problèmes pour Er zijn lesquels van die nous avons problemen l'habitude de dire waarbij wij de gewoonte hebben om te zeggen, le temps va régler. ja, de tijd zal het Là où oplossen. il y a un démon, le temps empire Waar er een les choses. demon is, de Le tijd zal temps het ne nog règle erger pas les maken. choses. Want de tijd maakt dingen Parce niet que le beter. diable est hors temps. Want de duivel is buiten de C'est nous tijd. qui sommes dans le temps. Wij zijn in de C'est nous tijd. qui vieillissons. Wij worden Le ouder. diable ne vieillit pas. De duivel wordt niet ouder. Qui m'a donné un amen? Wie geeft mij een amen? Ce sont les Het Amalécites zijn de Amalekieten qui se sont mis ensemble die samen waren avec gekomen. les Anakim, En waren qui samengekomen met étaient alle eux volk. aussi un sous-groupement des En Amalécites, ze waren ook een ondergroep die kwam qui met ont tenté de Amalekieten. tuer David avec, En ze wilden Goliath. David doden met Goliath. avec petit Goliath De kleine et un Goliath. troisième Goliath. En ook een andere Goliath, de derde Goliath.
Je prie ce soir Ik bid deze avond. que les combats que tes parents ont laissés, De strijd die je ouders hebben que gelaten. toi tu te battes pour remporter la victoire. Strijd zodat je de overwinning kan nemen. Si vous n'avez pas eu Saül, Als je Saul niet hebt gehad. si vous avez eu Saül après, Als je Saul daarna ce n'est hebt pas moi que gezien. vous aurez maintenant. Mij zullen jullie die krijgen. Les esprits qui ont combattu mon père et De ma mère geesten die mijn ouders n'auront zullen pas la vechten, victoire sur moi. zullen geen overwinning hebben over mij. C'est pourquoi, bien aimé, une maladie qui revient dans la Daarom famille, een ziekte die steeds terugkomt in de on familie. l'appelle hérédité. Ze noemen het Ça veut erfelijk. dire quelque chose qui se transmet Het is par le iets filon wat du sang. door wordt gegeven door de stroming van bloed. Un sang que tu n'as pas purifié. Een bloed die jij niet hebt gereinigd, Il y aura des problèmes. dan zullen problemen Regardez à komen. l'époque de Gédéon. Kijk in de tijd van Gideon. L'autel de Baal, De altaren van qui Baal, était dans la maison de son père, die in de huis van de vader was, donnait à Gédéon gaf aan Gideon les informations de tristesse, de informatie dépression. van de verdriet, pauvreté. van depressie, van armoede, van droogte. Et Dieu dira dans Juge 6, En God zegt in het boek van Richteren à partir du 6, verset 24, vanaf vers il lui 24. dira, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton Ga de père. altaren van Baal verwoesten in de huis van je vader. Brothers and sisters, Broeders en est-ce que zusters. c'est le père d'Abraham, de Gédéon qui partait au combat? Is het de vader van Gideon die op Répondez-moi. strijd ging? Nee. Est-ce que c'est le père de Gédéon qui partait au Was het de combat? vader van Gideon ging Qui strijden? partait au combat? Wie ging strijden? Qui? Gideon zelf. Non, le père de Gédéon aussi. Nee, was ook de vader. Oui. Ja, À was cause ook du de sang. vader. Door het bloed ging de vader ook mee in die Quand strijd. tu livres bataille, Wanneer jij maman, tu strijd ne livres laat, pas bataille que pour toi. laat je die strijd niet alleen aan Tu jezelf livres aussi des over, batailles pour ta famille. maar het is ook een strijd dat je overlaat aan je hele familie. Tu peux dire, avec lui on s'entend pas. Je kan Eh, zeggen, c'est bien. die broer van mij, ik Mais ga quand tu goed te bats, met mij. tu te bats aussi pour lui. Maar wanneer je strijdt voor een gevecht, dan vecht je ook voor je broers. Amen, amen. Amen. Pour que Gédéon Zodat Gideon ait la vie sauve, een goed leven kan hebben, il lui a fallu la protection de son père. moest hij de bescherming hebben van zijn Il vader. a dit, En zei, si Baal est Dieu, als Baal God is, que Baal se défende. dat Baal zich verdedigde. La communauté a appelé Gédéon De gemeenschap- Chérubal, De gemeenschap Die noemde signifie Gideon, bracht Gideon vainqueur samen de Baal. en noemde hem overwinnaar van Baal. Et tant que le père de Gédéon était avec Gédéon, En toen de vader van Gideon met Gideon was, Israël ne pouvait pas combattre Gédéon. kon Israël niet strijden tegen Gideon. J'aimerais dire à un père, à une mère, Ik wil tegen een vader en een moeder zeggen, tu as une position je hebt een positie par rapport à tes enfants betreft jouw kinderen qui peut te permettre die jou kunnen toestaan de livrer des batailles que eux n'auront plus à livrer. om strijden te overwinnen die zij niet hoeven te De poser overwinnen. des actes que eux n'auront pas à poser. Om handelingen te doen die zij niet meer hoeven La te doen. grandeur d'un parent, De grootheid van een ce n'est pas ouder d'envoyer les enfants à l'école is seulement. niet, oh ik laat ze studeren Ce n'est bij pas de de donner aux school. enfants à manger, Oh, is niet door alleen maar te mais voeden c'est de met leur eten. prévoir une Maar het is destinée. om hen bestemming al klaar Oh, te donne-moi un maken. amen. Kan iemand amen Bien aimé, zeggen? les hommes les plus riches De rijkste mannen sur terre actuellement op aarde op dit moment, ne sont pas ceux qui ont les plus grands diplômes. het zijn niet zij die grote diploma's Prenez hebben. Warren Buffett, prenez Bill Gates, prenez Arnaud ici en Bill France, Gates, andere rijke mannen hier in prenez Frankrijk. le monsieur de Twitter. De man Elon Musk van Twitter. Ils ne sont pas les plus intelligents. Dat zijn niet de Ils ne sont slimste pas les mensen plus op aarde. nantis en termes de diplôme. Ze hebben niet de grootste studies Mais ils sont les gedaan. plus riches. Maar ze zijn wel de rijkste mannen. Parce qu'on devient riche Want je wordt rijk avec des lois spirituelles, met geestelijke wetten. pas avec le travail. Niet met alleen werken. Il y a des gens qui travaillent, Er zijn mensen die ils ne werken. deviendront jamais riches. Maar ze worden nooit Mais rijk. les lois spirituelles Maar de geestelijke peuvent wetten transformer un homme en riche. kunnen transformeren een man die arm was in rijk. Abraham, Abraham, le premier autel, de eerste altaar, a rompu avec la pauvreté de sa famille. heeft een scheiding gemaakt met de armoede Le van zijn deuxième familie. autel En het tweede Lui a altaar montré la direction de Canaan. heeft aan de directie van de beloofde land Parce que les gegeven. autels quittent les hommes. Want de altaren zorgen ervoor, leiden mensen ergens naartoe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Heeft iemand mij C'est pourquoi, begrepen? frère, quand tu comprends Daarom als je mij les begrijpt, choses spirituelles, als je begrijpt de tu geestelijke comprendras dingen, par conséquent zal je begrijpen in que gevolg tu dois livrer des batailles spirituelles. dat je geestelijke strijd Jésus echt est mort à la moet croix. vechten. Jezus is Il aan a de pris kruis la gegaan. provision de la Hij victoire. heeft de positie van overwinning Il a déposé genomen. la papa. En nou plaatsen de C'est à kruis toi de de te battre pour y accéder, Jij gaat nu vechten afin zodat de je kan l'amener dans binnenkomen. les zones de tes En combats. dat je brengt die overwinning Si dans bij ta je famille, y a zoon pas is de van mariage, straat. Als ze in jouw familie Même niemand si tu es la trouwt, seule à être al mariée, ben je de enige
N'oublie jamais que le divorce aussi existe. Vergeet niet dat scheiding ook bestaat. Le divorce existe. Scheidingen bestaan. Le veuvage existe. Er bestaat ook Mais weduwschap. le manque de quiétude aussi existe. En gebrek aan zorgen. Dat bestaat Une ook. victoire. Une Een victoire overwinning. que tu n'as pas assis sur l'autel Een overwinning die niet zittende is op een altaar. ne deviendra jamais l'héritage des enfants. Zal nooit een erfenis worden van kinderen die komen. Jamais. Nooit. Mais la première chose à faire, Maar het eerste wat je moet doen, que nous allons faire, die wij moeten doen. nous allons prier Wij zullen bidden. contre les choses qui viennent souvent chez nous, Bidden tegen dingen die vaak tegen ons komen. contre les informations Tegen informatie qu'il y a dans ton sang. die in onze bloed Tu vas. zitten. Quelqu'un un jour m'a dit, mais prophète, Iemand zei, On va prier toute la vie. profeet, gaan we heel onze j'ai dit, tu leven vas arrêter bidden? de prier, meurs. Wil jij stoppen met bidden, sterf dan. Tant que tu es vivant, Zolang jij nog leeft. il est de ces combats auxquels tu dois faire Er is een face. strijd waarvoor je moet Parce que tegenstaan. ça fait partie Want het maakt deel des informations dans ton sang. van informaties in jouw bloed. Si dans ta famille, les gens ne sont pas riches, Als mensen in jouw familie niet même rijk si zijn. on te nommait numéro 1 de IBM, Al maakten ze jou de eerste van de grootste bedrijf. ne t'en fais pas. Maak je geen On druk. va te donner le temps. Ze laten jou voor een tijdje. Tu finiras pauvre. Maar daarna zul je als arme eindigen. Vous savez, un jour j'étais à Manhattan. Er was een keer in Manhattan. Je me suis rendu compte que les SDF ont des bonnes manières. Ik had gezien dat zwervers daar een goede gedrag hadden. Des très bonnes manières. Goede manieren hadden. Quand vous êtes à Manhattan, à New York City, Wanneer je in Manhattan bent, in New York. vous allez trouver un SDF. Jullie zullen een zwerver zien. Il a toujours sa pâte dentifrice. Il a toujours son savon. Hij heeft altijd zijn Il a toujours sa tandenpasta, brosse à dents. zijn zeep en zijn tandenborstel. Et il est très propre. En hij is heel schoon. Il dort dehors. Maar een dakloze. J'ai posé la question. En ik stelde mijzelf een vraag. Ça vient d'où ces manières? Waar komen die goede manieren vandaan bij die Le daklozen? frère qui me conduisait m'a dit, En de broeder die met mij samen ging lopen zei. la plupart de ces gens De meeste van deze mensen die je hier ziet. étaient riches. Waren mensen die heel erg rijk waren ooit een dag. C'est la bourse Maar het is de beurs qui les a rendus pauvres. die hun arm heeft gemaakt. En un jour. In 1 dag. En un jour. In 1 dag zijn ze arm geworden. Quand il y a une transaction spirituelle Wanneer een geestelijke transactie plaatsvindt. contre tes finances, Tegen jouw financiën. même si tu es dans le ministère, Al ben je in de bediening. si tu ne les combats pas, Als jij niet vecht tegen dat. tu finiras pauvre. Dan zul je heel arm eindigen. Tu pourras même détruire de tes mains Je kan zelfs verwoesten van je hand. l'église que tu as bâtie. De gemeente die je hebt gebouwd. Quand il y a une mauvaise information, Wanneer er een slechte informatie is. les gens qui doivent te bénir Zij die jou eigenlijk horen te zegenen. vont quitter l'église. Zullen uit je kerk gaan. Les gens qui n'ont que des problèmes Mensen die alleen problemen hebben. vont venir t'aider à vieillir. Zullen komen en samen met jou zijn alleen maar om ouder te worden. Parce qu'il y a un problème d'information. Waarom? Omdat er een probleem is van geestelijke informatie. Tu peux être très belle. Je kan heel mooi zijn. Les hommes vont te faire la cour. Mannen zullen jou versieren. Personne ne va t'épouser. Maar niemand zal jou ten huwelijk nemen. Parce qu'il n'y a pas d'information de mariage. Want er is geen informatie van huwelijk in jouw bloed. On peut t'épouser. Ze kunnen jou zelfs in Si on huwelijk ne te nemen. quitte pas, c'est toi-même qui vas quitter. Als zij jou niet verlaten, dan zal jij Parce que verlaten het les huwelijk. informations de ta maison, c'est Want dehors. de informatie in jouw bloed is van ik moet alleen buiten zijn. Est-ce qu'on m'a compris? Heeft iemand mij begrepen? Dis à ton voisin, réglons un peu l'affaire là. Zeg tegen jouw buurman en buurvrouw, we moeten deze zaak Lève-toi, regelen. lève-toi rapidement. Zeg, we moeten deze zaak regelen. Laten we Je opstaan. demande juste 6 minutes 6 minuten alleen. et je vais rendre le micro.